Ya, sementara itu militer Iran menyatakan siap menghadapi berbagai skenario serangan Amerika Serikat dan Israel. Pernyataan tersebut menyusul serangan militer Amerika Serikat terhadap Iran yang kemudian dibalas dengan serangan rudal. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC meluncurkan serangan rudal balasan terhadap kapal milik AS dan Israel MSC Sariska. Serangan rudal jelajah tersebut merupakan operasi balasan menyusul serangan militer AS terhadap kapal Iran. Wakil Inspektur Markas Besar Pusat Hatam Al-Anbiya, Brigadir Jenderal Asadi, menyatakan bahwa Iran belum mengeluarkan seluruh kemampuan militernya. Iran disebut memiliki banyak opsi untuk meluncurkan serangan jika dibutuhkan. Juru bicara IRGC, Brigadir Jenderal Hussein Muhebi, juga menegaskan bahwa Iran sepenuhnya siap menghadapi berbagai skenario serangan hingga mempertahankan kesiapan militer Iran pada tingkat tinggi. Selain itu, IRGC juga menyatakan bahwa Iran dan AS sudah berhenti bertukar pesan terkait perdamaian dalam beberapa hari terakhir. Proses negosiasi AS dan Iran terus diusahakan dengan dibantu oleh mediator Pakistan, namun belum mencapai titik kesepakatan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim Selat Hormuz akan dibuka segera setelah kesepakatan Amerika Serikat dan Iran. Amerika Serikat mendesak Iran tidak memungut biaya untuk melintasi Hormuz, tidak menembaki kapal-kapal komersial, dan menghilangkan ranjau di Selat Hormuz. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Selat Hormuz akan kembali dibuka untuk pelayaran segera setelah Amerika Serikat dan Iran menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding yang tengah dibahas kedua pihak. Trump mengatakan pembukaan jalur pelayaran strategis ini menjadi salah satu poin penting dalam kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan Iran telah memasang lebih banyak ranjau di Selat Hormuz. Amerika Serikat mendesak Iran tidak memungut biaya untuk melintasi Selat Hormuz, tidak menembaki kapal-kapal komersial, dan menghilangkan ranjau di Selat Hormuz. But one of the other things that's important and very important is that immediately upon signing the Memorandum of Understanding, the Hormuz Strait will open, and it'll open up quickly. And we've already had our minesweepers there. You know, we're sweeping, as you probably have heard. And these are underwater minesweepers. They're great, amazing technology. They're underwater because usually when you're looking for mines, that usually means you have some dangerous characters out there. That's why. So we're underwater, but we've swept mines, and we've gotten most of them, we think. So, but the Hormuz Strait will open immediately upon signing. Now, that's subject to a couple of areas being cleaned out also of mines, which we don't think there are any. So it'll happen very quickly, and we'll take the southern route anyway. But immediately upon signing, we open up the Hormuz Strait. Selat Hormuz merupakan titik penting bagi pasar energi global dengan sekitar 20% pasokan minyak global melewati jalur ini sebelum perang. Lalu lintas kapal tanker minyak melalui Selat Hormuz telah anjlok akibat perang Amerika Serikat dan Iran yang memicu gangguan pasokan terbesar dalam sejarah. Ratusan warga Iran berkumpul di makam Ayatullah Khamenei untuk menghadiri upacara penghormatan. Dalam acara ini hadir sejumlah pimpinan Iran, sementara pemimpin tertinggi Iran diwakili oleh Muhammad Zafar Has Ali Akbari.
Di depan warga yang hadir, perwakilan pemimpin tertinggi Iran ini menyampaikan musuh Iran berupaya melemahkan ketahanan publik dan menyebarkan ketakutan hingga perpecahan. Namun Iran tidak menyerah dan klaim telah memenangkan perang. دشمن خبیث حال که در مصاف با فرزندان دلاور شما در نیروهای مسلح دچار شکست شده و به خصوص به خاطر مواجهه با ضربه قاطع چه در نبرد نظامی و چه در میدان و خیابان تحقیری پرمعنا و عمیق را تجربه می کند که در اثر آن واگرایی ملموس کشورها از او را سبب شده کید خود را در جنگ ترکیبی بر دو نقطه متمرکز ساخته است. Tidak hanya itu, cucu Imam Khamenei, Hassan Khamenei, menyampaikan pesan dari kakeknya yang menyebut Amerika Serikat The Great Satan. مدرسه میناب و کودکانش رو به شهادت رسید و شنیدیم. ما شیطان بزرگ رو دیدیم. ما شیطان بزرگی رو دیدیم که پدر پیر امت ما رو به شهادت رسید. شیطان بزرگی رو دیدیم که از هیچ جنایتی دریغ نکرد. شیطان بزرگی رو دیدیم که اگر پاسخ کوبنده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نبود حتما به تهدیدهاش عمل می‌کرد و شاید برق و انرژی و زیرساختمان هیچ چیز جلوگار این شیطان بزرگ نبوده و نیست و انشاءالله این شیطان بزرگ زیر لگدهای ملت ایران نابود خواهد. Hingga kini, Iran menyalahkan Israel dan Amerika Serikat atas tewasnya 170 orang, banyak diantaranya anak-anak. Anak-anak ini tewas akibat serangan ke sekolah Putri Minab pada awal serangan Israel dan Amerika Serikat. Pada 19 Mei, Kepala Komando Pusat Amerika Serikat, Jenderal Brad Cooper, klaim sekolah ini terletak di dalam pangkalan rudal jelajah aktif. Ya pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga kembali mengancam Organisasi Pertahanan Amerika Eropa NATO karena tidak mau membantu Amerika dalam konflik dengan Iran. Trump menyebut negara anggota NATO akan rugi karena mereka membutuhkan pasokan minyak dan energi. Powerful military in the world. We gave them a chance to help, but they chose not to. NATO. We went to the NATO countries. We went to others too, in all fairness to NATO. And I wouldn't say I gave them a hard sell. I said, hey, if you'd like to help, it would be wonderful. And they all turned us down. And, you know, it's going to be an expensive proposition for them because they shouldn't have done that. They should have helped. You know, we don't need it. We have our own. We have much more than we need in terms of oil and energy generally. But European countries and other countries, they need it tremendous. Some of the European countries need it really big. And they should have said, we'd love to help. But Warga Iran berkumpul untuk mengenang anak-anak yang telah tewas akibat perang dan serangan bersenjata. Keluarga dan kerabat memajang foto dan barang-barang milik anak-anak yang tewas dalam berbagai konflik. Hari Internasional Anak-anak di Iran terasa berbeda. Warga Iran berkumpul untuk mengenang anak-anak yang telah tewas akibat perang dan serangan bersenjata. Bertema mereka adalah malaikat, peringatan diadakan di luar kantor UNICEF di Teheran pada hari Rabu. Keluarga dan kerabat memajang foto dan barang-barang milik anak-anak yang tewas dalam berbagai konflik. UNICEF dan para ahli PBB mengutuk pembunuhan anak-anak dalam serangan itu dan menyerukan perlindungan sekolah dan infrastruktur sipil. UNICEF strongly condemns all forms of violence against children, and in this respect, UNICEF condemns the killing of children in Minab school and across Iran. Children do not start wars, yet they often bear the heaviest burden. بعد از این جنایات حمله اسرائیل و امریکا 380 کودک ترور شده فقط در جنگ دوم داشتیم و حدود 47 کودک کشته شده در جنگ 12 روزه. بنابراین یکی Sekolah dasar Putri Syajarah Tayyabeh di Minab, Iran Selatan dihantam selama fase awal serangan AS Israel di Iran.
Iran menyalahkan Amerika Serikat dan Israel, namun AS mengatakan sedang menyelidiki insiden tersebut sementara Israel membantah sengaja menargetkan warga sipil. Ya, sementara itu Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menduga pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, mulai aktif memimpin Iran. Marco juga menyebut Mojtaba terlibat langsung dalam perundingan antara Amerika Serikat dengan Iran. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio membeberkan kondisi terkini pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Mojtaba Khamenei. Di hadapan para anggota Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS, Rubio menduga Mojtaba Khamenei masih hidup dan mulai aktif memimpin langsung Iran. Mojtaba bahkan diklaim Rubio mulai terlibat langsung terkait negosiasi antara Iran dengan Washington setelah gencatan senjata pada 8 April lalu. Yeah, I think there's indications that, in fact, we've not heard from him publicly, we haven't seen him publicly, and I would imagine given what's happened to multiple leaders in that system, being very public is probably not something that's recommended for them internally. But that said, I think there are indications out there that he is increasingly engaging at some level, although all of his communications have been in writing and through intermediaries. Pernyataan Rubio ini disampaikan saat Iran tengah mempelajari versi terbaru proposal Washington untuk negosiasi mengakhiri perang. Dalam proposal itu, Presiden AS Donald Trump memperketat sejumlah syarat dalam negosiasi. Kantor resmi Iran melaporkan bahwa Teheran masih mempelajari proposal terbaru dan belum berkomunikasi dengan AS selama beberapa hari.